For the sermon, we'll have a Bible. Buenos días, hermanos y hermanas. La lectura bíblica de esta mañana será en Levítico, capítulo 1, versículos 1 al 3. Levítico, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y dice: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad la ofreza a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Amén. This morning's scripture will be in Leviticus chapter 1, verses 1 to 3. Leviticus chapter 1, verses 1 to 3. Now the Lord called to Moses and spoke to him from the tabernacle of the meeting, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, When any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of the livestock, of the herd, and of the flock. If his offering is a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own free will, and at the door of the tabernacle of meeting before the Lord. Amen. Now we will give time and attention for our Lord to preach. Buenos días, hermanos. Le damos las gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos una vez más con sus hijos, con el propósito de alabar, glorificar y así escuchar otra porción de su santa palabra. Amén. El propósito es, pues, aprender qué es la voluntad de Dios, así para hacerla. Amén. El propósito porque nos reunimos. We want to thank God for this opportunity that we come together as a church to praise Him and to worship Him. One of the reasons why we gather as a church is to do what God tells us in His scriptures, to do God's will, amen? And that should be our ultimate purpose as a Christian, to see what God's will is, to do it, okay? Es el propósito, hermanos, que debemos tener, la meta que debemos tener, hermanos, como cristianos, buscar ser diligentes en qué es la voluntad de Dios para hacerla. Si no, pues realmente estamos perdiendo nuestro tiempo como cristianos. If we're not doing this, then we're wasting our time as Christians. Amen. Le queremos dar la bienvenida a todos, sean todos bienvenidos. En el nombre de Cristo Jesús, sean todos bienvenidos. Aquí estamos para servirles. We just want to welcome everyone feel welcome. In the name of the Lord and Savior Jesus Christ, feel welcome. We're here to serve. If we can help with anything, let us know. We're here to serve you. Amen. We're servants of Jesus Christ. Como los hermanos leyeron Levíticos capítulo 1, versículo 1 al 3, Dios, hermanos, desde el principio ha establecido específicamente cómo Dios quiere que se le adore. Like brothers Edson and Eduardo read this morning in Leviticus chapter 1, verse 1 to 3, God from the very beginning has established, He's been very specific in how He wants us to worship Him. Hermanos, pero a través de los años, desde el Antiguo Testamento y a través de los años hasta el día de hoy, la gente trata de adorar a Dios a su manera. And throughout the years, and we're talking about since the beginning of creation, Old Testament, up to today, people have tried to worship God in their way. And part of these worships is doing different sacrifices that they think is right before the Lord. Y parte, hermanos, de estas adoraciones a Dios, o vienen sacrificios, ¿verdad? A Dios, pensando la gente que los sacrificios que están haciendo
son correctas ante Dios. Digo esto, hermanos, porque al comenzar este mes, un gran grupo de personas comenzaron un sacrificio de 40 días. And I say this because a great group of people at the beginning of this month, a multitude of people have started a sacrifice of 40 days. Dice que así como Cristo ayunó por 40 días en el desierto, ellos tratan de imitarlo, ayunando, dejando algunas cosas que a ellos les gustan. And their 40-day fast consists of imitating Christ, the way Christ went to the desert and fasted for 40 days. They also try to imitate Christ, fasting, abstaining from some things that they like. Durante estos 40 días, hermanos, ellos tratan de acercarse más a Dios con ayunos y oraciones. Throughout these 40 days, they try to get closer, draw closer to God through prayers and fasting. Durante estos días, hermanos, ellos tratan de hacer buenas obras, ayudando al necesitado con dinero y comida, limosnas, como ellos les dicen. And then these 40 days, they try to do good deeds. They try to help people with food and money. Almsgiving is what they call it. They practice almsgiving. Y aparte, hermanos, de las buenas obras, ellos ayunan practicando el dominio propio, dejando algunas cosas que a ellos les gustan. And throughout these 40 days, other than doing good deeds, they try fasting, practicing self-control, abstaining from some things that they like. El ayuno, hermano, de ellos consiste en sacrificándose de comer algunas carnes, puerco, pollo, algunos dejan la coca, algunos dejan la cerveza, algunos, ¿verdad?, se limitan en tiempo de teléfono. Es el sacrificio que ellos hacen para acercarse más a Dios. And part of their sacrifice, part of their fasting is sacrificing some things. They stop eating red meat, chicken, pork. They limit their time on the phone. They leave Coke. They don't drink Coke anymore. Beer, whatever it is that they please, that they like, they limit themselves into doing those things that they like, and they call this fasting. Y esto, hermano, lo comienza, y es un proceso de 40 días, porque ellos supuestamente se están preparando espiritualmente para el día de la Pascua, que le llaman Easter. And they do this, it's a 40-day fast, and according to them, they try drawing closer to God, they try doing these fasts, they try abstaining from these things, because they try to spiritually get ready for what they call Easter. Pero ¿qué dice la Biblia de todo esto, hermanos? ¿Se agrada a Dios de estos sacrificios? But what is the Bible? Because we need to go what the Bible says. We need to go with what God says in His Word. Is God pleased with these sacrifices? ¿Se agrada a Dios de estos sacrificios de 40 días? Vaya conmigo a Romanos. Cuando se trata de sacrificios, ¿qué nos pide Dios? Okay, when we talk about sacrifices, what does God tell me to do? I don't want to do something that I think is right. I don't want to do something that I think is going to please God. I need to do what God tells me to do. Okay, yo no puedo hacer algo que yo pienso que le agrada a Dios. Yo no puedo hacer sacrificio que quizás esto le agrade a Dios porque estoy imitando supuestamente a Cristo. ¿Qué nos dice Dios? ¿Nos pide Dios sacrificios? Does God ask sacrifices nowadays? Romanos capítulo 12, hermano. Vamos a lo que dice Dios en Romanos capítulo 12. Let's go with Romans chapter 12. It is important to read what God says in His Word. It is important for us to read what God says in His Word to do His will. Que es importante leer, hermano, lo que Dios nos dice en sus escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, porque nosotros somos seguidores de Cristo.
no seguidores de Moisés, no seguidores de nadie más, ni ningún sacerdote. Nosotros somos seguidores de Cristo, entonces nosotros vamos a ver lo que Cristo nos dice en el Nuevo Testamento. Amén. We're followers of Christ, therefore we got to obey what Christ tells us. Not what somebody tells us, not what a priest shows me. I'm going to open up the Bible and I'll read it myself to see what God tells me to do, what pleases Him. And the sacrifice that God is asking me as a Christian to do, we find in Romans chapter 12, verse 1. El sacrificio, hermanos, que Dios a mí me pide como cristiano en el Nuevo Testamento, lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice Romanos 12:1, Romans chapter 12, verse 1. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que Dios nos pide, hermanos. Paul says in Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, amen, holy, acceptable to God, which is your reasonable service to Him. That's what God is asking me to do. Es lo que Dios me está pidiendo a mí que haga, hermanos. Comencemos, hermanos, con el primer punto. Let's start with the first point. Dios pide un sacrificio vivo. God asked a living sacrifice. Okay? Sacrificio, hermanos, de acuerdo al diccionario Merriam-Webster, el diccionario secular, es el acto de ofrecer algo precioso a una deidad, especialmente el matar a una víctima en el altar. Okay? Because queremos estudiar las palabras, queremos sacar lo que la palabra dice. Okay? We want to study each word. We want to go deeper into the word. So in the secular dictionary, the dictionary Merriam-Webster, sacrifice is the act to offer something precious to deity, especially to kill a victim on the altar. Okay? That's what the dictionary says, Merriam-Webster, when it talks about sacrifice. El significado bíblico, hermano, viene de la palabra griega thusia, que viene del verbo tuvo, que quiere decir sacrificar o ofrecer algo a Dios. Now the Greek word for sacrifice there, now biblically, the Greek word for sacrifice is the word thusia, that comes from the verb thuo, to mean sacrifice or offer something to God. So si queremos, hermanos, hacer la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que sacrificar algo. Okay? So we want to do the will of God, we have to sacrifice something. Now that same word we find in Hebrews chapter 10, verse 12. Esa misma palabra, hermanos, de thuo, le encontramos Hebreos 10:12, donde dice, pero Cristo, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es la misma palabra. So that Greek word thusia, we find in Hebrews chapter 10, verse 12, where it says, Christ, offering Himself one time with only one sacrifice for our sins, He has been seated at the right hand of God, the right side of God. That's the same Greek word, thuo, which means sacrifice. So that tells me that as a Christian, I have to sacrifice something. I have to put something to death. I have to kill something. Entonces, hermanos, eso me dice a mí, como cristiano, si Dios me está pidiendo un sacrificio vivo, entonces yo tengo que matar algo. Tengo que sacrificar algo. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí que yo sacrifique? Que yo ponga muerte. Bueno, hermanos, así como Cristo, hermano, fue crucificado en la cruz del Calvario y fue la ofrenda perfecta ante Dios, hermano, nosotros tenemos que crucificar algo. Si queremos ofrecer una ofrenda que a Dios le agrade, como un sacrificio vivo, yo tengo que sacrificar algo. Yo tengo que matar algo. Y ese, hermano, sacrificio es mi voluntad, mis pasiones y mis deseos. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de usted, la voluntad mía es en contra de la voluntad de Dios. Como que chocan.
No es muy fácil hacer la voluntad de Dios. Se lleva tiempo a veces, porque aquí en lo que estamos aquí, sinceramente, nos gusta que nos digan qué hacer. ¿A quién nos gusta que nos digan qué hacer? ¿Verdad que no? Nos digan que hagamos algo y como si no lleva nada, pues es una carga. No nos gusta que nos digan qué hacer, hermanos. Es una naturaleza pecaminosa, hermanos. How many of us here, well, let me go back a little bit. Just the way Christ was crucified on the cross for us, we also have to kill something. We also have to sacrifice something. But what do I sacrifice? We have to crucify, I have to crucify my will with its passions and desires. We all have passions and we have different desires, and we have to nail them to the cross. Why? Because my will is against God's will. They clash. I want to do my thing. I don't want God to tell me what to do. I don't want nobody to tell me what to do. I want to do my thing. That's called free will. And we have to crucify that will. We have to crucify on the cross. That is a living sacrifice. Es un sacrificio vivo, hermanos. Yo no quiero que me diga nadie qué hacer. Yo quiero hacer lo mío. ¿Verdad? ¿Cuántos nosotros hemos escuchado eso? No me digas qué hacer, mamá. No me digas qué hacer, papá. No me digas. Porque no nos gusta por naturaleza, hermano, que nos digan qué hacer. Porque va en contra de nuestra voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad. Entonces cuando se habla de las cosas de Dios, como que choca. Dios nos dice, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Ay, está duro, Señor. Le dijeron los discípulos a Cristo, dura es tu palabra, Señor. Dura es tu palabra. Porque la voluntad de Dios, hermano, va en contra de nuestra voluntad y pasiones y deseos. Nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestros deseos, hermanos, van en contra de la voluntad de Dios. Entonces esa voluntad, esas pasiones y deseos que tenemos que crucificar en la cruz. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, moving to Galatians chapter 5. ¿Quiere usted ser un sacrificio vivo ante Dios? Tenemos que hacer lo que dice Romanos capítulo 2, dice el apóstol, te ruego por las misericordias de Dios. Imagínense. Nadie no tiene que rogar, hermanos. Si no queremos la vida eterna, pues allá ustedes, ¿verdad? El apóstol Pablo está rogando, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. Realmente no necesita que nos rueguen, hermanos. Debe de salir de nuestro corazón, hermanos. Si queremos la vida eterna, servir a Dios. Me llama mucha la atención, ¿verdad? Ahí dice el apóstol Pablo, les ruego, o sea, ¿por qué les tienen que rogar? A los hermanos de Galacia. Dice Gálatas capítulo 5, por eso, hermano, dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24, en Galatians chapter 5, verse 24. Paul says, I beg you. Why? Why does Paul have to beg them? Why does Paul have to beg us? Nobody should beg us. If you want to go to heaven, it should come out of our will. We got to want to go to heaven. And if we want to go to heaven, then we have to sacrifice our will with our desires and our passions. So Paul says in Galatians 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está el sacrificio vivo, hermanos. In Galatians 5:24, and those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. El cristiano, hermanos, toda persona tiene una naturaleza pecaminosa con la cual luchamos. Por eso Pablo escribe estas cartas. Si usted lee, hermanos, los versículos anteriores, ahí en versículo 16, Gálatas 5:16, if you go back a little bit, en Galatians 5:16, dice Pablo, digo pues, anda en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces ellos estaban satisfaciendo los deseos de sus carnes. Y ahí está la lista, lo que estaban haciendo, hechicería, adulterio, fornicación, ahí está todo lo que estaban practicando ellos. Pero por eso termina el apóstol Pablo, pero que son de Cristo han crucificado sus deseos y pasiones. En Galatians 5:24,
and those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desires. We can't do just whatever we want anymore. We have to crucify our will. The letters of Paul in the New Testament, pretty much all the letters that Paul writes to the church in the New Testament, he exhorts them and admonishes them for them to put to death the desires of their flesh. They were Christians, yes, but they were still doing practices: fornication, adultery, drinking, doing drugs. They were doing these things. And Paul, not only does he admonishes them, but he begs them. El sacrificio que Dios nos pide, hermanos, es que dejemos esas pasiones y deseos pecaminosos que luchan contra nuestra alma. So that sacrifice that God is asking me to do is for me to leave those sinful desires that entice the flesh and lures away from Christ, that battle against my soul. There's a fight for your soul right now. Hay una lucha por su alma ahorita. O usted se entrega al 100% a Cristo y tiene su salvación segura, o hay una lucha. El enemigo quiere su alma. Y es por medio de los deseos carnales y pecaminosos. Y ahorita, hermano, como decía el hermano Juan Luna, ahorita, con este aparato que todos traemos, el enemigo por ahí se mete, ¿verdad? Por ahí somos tentados. No tenemos que ir a ningún lugar para caer en tentación. Ahí podemos ver muchas cosas. Brother Juan taught us the last time he was here, he called it this little object that we have here in our pocket, a little cell phone, so small. But that's enough for you to fall into sin. You can see all sorts of videos there, sinful videos. And it's like we're lured into wanting to watch those things. Why? Why? Because that's your sinful nature. Y como que algo de nosotros quiere ver esas cosas. ¿Por qué? Es el hombre de pecado que mora en nosotros que tenemos que crucificar. Es la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros que tenemos que crucificar. It is the sinful nature living in us that we have to crucify. Paul says in Romans chapter 7 verse 17, it's the sin that dwells in me that makes me do those things that I don't want to do. But not that he would do it intentionally, it's just that those desires. Pablo dice, hermano, Romanos capítulo 7, versículo 17, el pecado que mora en mí me hace hacer aquellas cosas que yo no quiero hacer, pero no soy yo, sino es el pecado que mora en mí. Es la naturaleza pecaminosa, hermanos, que todos tenemos, llevamos por dentro. Lo tenemos que crucificar, hermanos. Tenemos que crucificar esa naturaleza pecaminosa. Eso es lo que agrada a Dios. Es el sacrificio vivo que le agrada a Dios. Tenemos que poner ese hombre de pecado en el altar y quemarlo para agradar a Dios. We have to bring that sinful nature and put it on the altar and burn it up. Amen. To please God. You want to please God? You want to be a living sacrifice for God? We have to put that sinful man on the altar and burn it up. Crucify it. Ya basta, dice Pedro. Ya basta de hacer esas cosas. Enough, Peter says. Enough. You all need to stop doing those things. Nobody has to beg us to leave those things. You want to go to heaven? We all want to go to heaven. El sacrificio vivo, hermanos, que Dios nos pide es que dejemos esas pasiones, esa voluntad de nosotros que luchan contra Dios, con la voluntad de Dios. Necesitamos que ya dejar eso y rendirnos a la voluntad de Dios. Dios no nos pide, hermanos, que dejemos la carne roja, el pollo, el puerco. Dios no nos pide esas cosas, hermanos. Fíjese lo que dice 1 Timoteo. Quiero que vaya conmigo 1 Timoteo capítulo 4. Es importante, hermano, no lo iba a leer, pero es importante porque yo sé que es el tiempo ahorita y a veces cuando dicen, no puedes comer carne roja, ¿dónde dice la Biblia? Y a veces nos quedamos, ¿qué digo? Fíjense lo que dice Pablo, hermano, 1 Timoteo capítulo 4. It's important for us to know these scriptures, these verses, especially these time of days. So,
that they call Lent. Like, no, you can't eat red meat. No. It's a mortal sin. Un hombre dijo, un sacerdote dijo, es pecado mortal el comer la carne roja, y el que la vende. Dijo, es pecado mortal el comerla, y el que la vende también es pecado mortal. ¿Qué es lo que dice Dios, hermanos? En 1 Timoteo 4, 1 al 3. What does God says in 1 Timothy chapter 4, verse 1 through 3? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y de doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense, hermanos, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Doctrina de demonios. 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Now the Spirit expressly says that in the latter days, the days that we're living, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Let's read verse number 3. Forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Entonces, hermanos, el sacrificio, hermanos, vivo que Dios pide no es que dejemos algunas carnes, sino que matemos y destruyamos el hombre de pecado en el altar, en la cruz del Calvario, la cruz. Therefore, the sacrifice that God asks of me is not to abstain from some red meat, pork or chicken. No. The sacrifice that God is asking of me is for me to destroy the sinful nature, for us to kill our sinful nature in the altar of God. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir Pablo? Que él crucificó ese hombre de pecado, el yo, el ego, mi voluntad, mis deseos. Dice Pablo, ya no vivo yo. Yo lo crucifiqué, el viejo Pablo. Ahora Cristo vive en mí y es quien me guía para hacer su voluntad. So Paul says in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It's no longer me that lives, but it's Christ that lives in me. The true Christian is going to crucify his will with passions and desires. And Paul says, it's Christ that lives in me that guides my will to do his will. Amen? Galatians 2:20. Entonces, hermanos, si queremos hacer un sacrificio vivo, lo acabamos de ver. So we want to be a living sacrifice. We know we have to kill. We know what we have to destroy. We know we have to crucify. Entonces, si nosotros queremos hacer un sacrificio vivo que Dios nos pide, ya sabemos que tenemos que destruir. Ya sabemos que tenemos que crucificar, matar, quemarlo en el altar de Dios. Dios pide, hermanos, un sacrificio santo. God asks for a holy. No nomás un sacrificio vivo, sino un sacrificio santo, lo que Dios me pide en Romanos 12:1. Not only did God asks of me a living sacrifice, but God asks of me a holy sacrifice. The word there, holy, the Greek word is agion, which is ageos, which also is expiación, which is una limpieza ceremonial, el acto de remover la culpa o pecado. So the word agios is a ceremonial cleansing, the act of removing guilt and sin. Entonces, hermanos, un sacrificio santo, nosotros, hermanos, nuestra culpa es removida, hermanos, por una ceremonia, una limpieza ceremonial, que es por la sangre, hermanos, de un cordero. Okay? Therefore, my holy sacrifice, the way I become holy, is through a ceremonial cleansing, and that is with the precious blood, and nobody else's. No bull, no lamb, no sheep. It's through the precious blood of Jesus Christ that we become holy, acceptable to God as a living and holy sacrifice. And we can read that in Hebrews chapter 9. Let's go to Hebrews chapter 9. I think we still have a little bit of time. Let's go to Hebrews chapter 9. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9.
tenemos poquito tiempo, Hebreos 9. La única manera que yo le ofreciera a mi Dios un sacrificio santo es por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Solamente la sangre preciosa, hermanos, puede remover la culpa, la culpabilidad y el pecado. A veces, ¿verdad?, venimos a Cristo y como que todavía cargamos con nuestros pecados, la culpabilidad del pecado, ¿verdad? Dios nos perdona, pero como que no nos perdonamos nosotros mismos, todavía sentimos esa culpa por algo que hicimos 10, 20 años atrás. La sangre de Cristo nos perdona y lava todos los pecados, hermanos. Y también remueve la culpabilidad del pecado. In Hebrews chapter 9, verse 13 through 14, the precious blood of Christ sanctifies us, cleanses us completely, even the guilt of sin. Sometimes we come to Christ, we're washed, we're baptized, we're washed in the blood of Jesus, but yet we still have that guilt of something that we did 10 years ago, 20 years ago. That is the guilt of sin. Forget it. If you came to Christ, you were washed with the blood of Christ, your sins, including the guilt that you have been washed away, has been put away forever. Not to remember. God doesn't remember those past sins that you did. The enemy brings them back and continues to remind you because he makes us guilty of that sin that we did so long ago. Hebrews 9, 13 through 14, Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14. Por eso, hermano, la sangre de Cristo es preciosa. That's why the blood of Christ is precious. Because he washes away our old sins. Sins that we did 10, 15 years ago. Those get washed away completely, cleansed. A complete cleansing. Amen? That is the precious blood of Christ. Hebrews 9, 13 through 14, Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Okay, so in Hebrews chapter 9, verse 13 through 14, for if the blood of bulls and goats and the ashes of the heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience completely. But don't be remembering sins from 5, 10, 20 years ago. That's in the past. God has forgiven you for that. You can move forward. Sometimes we are stuck in the past and we just can't move forward. And we struggle spiritually and we struggle emotionally, and that affects our mental health. And why? Because we're stuck in the past for something that we did 10 years ago. Christ and his precious blood has cleansed our conscience. And that we need to know. It's important for us to know that. Praise God for that. Es importante nosotros saber eso, hermanos. Que Dios, la sangre de Cristo, ha limpiado todos nuestros pecados, incluso aquellos que usted siente culpa todavía. No piensen en aquellos pecados, pero esos pecados, la sangre de Cristo ya lo limpió. Entonces este sacrificio santo, hermanos, también incluye, hermanos, que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. So if you want to offer God a holy sacrifice, you have to do your part. Tenemos que dejar todo lo que contamine, hermanos, nuestra santidad. La lascivia, la avaricia, adulterio, todo eso no tenemos que dejarlo. Es ahí donde entra el dominio propio. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, go with me to 2 Peter. 2 Peter chapter 1. So if you want to be a holy sacrifice, if you truly want to be holy, if you don't care to be holy, then you don't have to listen to this message. This message is not for you. But if you truly want to be a holy sacrifice, you're going to have to do your part. I have to do my part. And that comes with self-control. In 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7. Parte de vivir una vida santa, hermanos, a Dios es practicar el dominio propio. Todos los días. 2 de Pedro 1, del 5 al 7, 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia,
Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ahí está. Es algo que nosotros tenemos que añadir a nuestras vidas cristianas. It's something that we have to add to our Christian lives in 2 Peter chapter 1, verse 5 through 7. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith. So we have to add to our faith. Is that important? It's not just being Christians or have faith. It's important for us to add to our faith. We have to add to our faith virtue, to our virtue knowledge, to our knowledge self-control. We as Christians, we have to practice self-control. Okay? We have to dominate, control ourselves from doing certain things. And the only way to do this is allowing the will of God dominating our will. But we have to do our part. Necesitamos, hermanos, que hacer nuestra parte. El dominio propio, hermanos, en la vida cristiana es bien importante si queremos vivir una vida santa ante Dios. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que está inclinado, que quiere hacer aquello. Pero no podemos. No podemos. Necesitamos que abstenernos de esas cosas. Ahí entra el ayuno. El sacrificio del cristiano. No en dejar comidas, sino abstenernos del pecado. De aquellas cosas que luchan contra el alma. So there is the fasting of the Christian. Not to abstain ourselves from certain foods, but we have to abstain ourselves from the sinful things that contaminate our soul. Not the food that contaminates our soul or our holiness. It's the sinful things that we see and do that contaminate our holiness. Un versículo más, hermanos, Colosenses capítulo 1. Go me to Galatians chapter 1. Colossians chapter 1. Toda persona que ha obedecido el Evangelio de Cristo es una persona santa y apartada por el sacrificio de Cristo. Dice Colosenses 1. Every person that has obeyed the gospel of Christ is a person that has been set aside from sin and the world by the sacrifice of Jesus. Colossians 1:21. Colosenses 1:21. Dice Colosenses 1:21-23. Colossians chapter 1, verse 21 through 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí vemos, hermanos, que es por medio del sacrificio del Cordero perfecto de Dios, que es por medio de esa sangre preciosa que nos hace santos ante Dios. And it's only through that precious blood of Christ. Colossians 1, I didn't read it, let me read it. Colossians 1:21-23. Colossians 1:21-23. And you, who were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and blameless and above reproach in his sight, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became minister. So we want to offer God a holy sacrifice. It's only through his Son, Jesus Christ. If we haven't come to Christ, if we don't apply the blood of Christ to ourselves, we're not washed by the blood of Christ, we cannot present our bodies as a living and a holy sacrifice before God. Si nosotros, hermanos, hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, nosotros, hermanos, no le podemos presentar a nuestro Dios un sacrificio vivo, santo, ante Dios. Y la última parte, regresemos a Romanos 12, ya para terminar. Go back with me to Romans chapter 12, verse 1.
we'll finish with this, the last point, el último punto, hermanos, que nos pide Dios ahí, Romanos 12, versículo 1, Romans chapter 12, verse 1. Así que, hermanos, nos ruego por la misericordia de Dios que presentéis, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Therefore, in Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy sacrifice, acceptable to God. No podemos ofrecerle a Dios, hermanos, sacrificios que Él no nos pide. We can't offer God sacrifices that He doesn't ask of. No podemos ofrecer a Dios, hermanos, lo que nosotros pensemos que a Él le agrada. We can't offer God sacrifices or worships that we think that please Him. Dios no quiere un sacrificio, hermanos, que nos agrade a nosotros de acuerdo a nuestro criterio. God doesn't accept sacrifices that we think please Him according to what I think. Dios pide, hermanos, que nosotros le ofrezcamos a Dios un sacrificio que a Él le agrade. Es importante, hermanos, lo que dije al principio. It's important what I said at the beginning. We can't be offering God sacrifices or changing the worship thinking that this is going to please Him, because we've seen it throughout the years that people have been burned up because they tried changing the worship. No podemos, hermano, como dije al principio, Dios ha establecido cómo Él quiere que se adore, los sacrificios que Dios ha pedido y pide ahora en el Nuevo Testamento, y no podemos cambiar nada, hermanos. No podemos cambiar nada. Dios es específico, hermanos, y lo acabamos de leer. Dios es bien específico, lo dejó escrito, hermanos, para nosotros hacer la voluntad de Dios. No podemos cambiar nada. Le pregunté, hablando de los 40 días, le pregunté a la compañera, hablando de los 40 días, la Cuaresma, le pregunté, oye, después de los 40 días, ¿qué pasa? ¿Se regresa a la normalidad? Digo, pues sí. De esos sacrificios no nos agrada, porque no nos lo pide. So I asked my coworker one time, she was doing this and she was boasting about it, that she was doing this, she was fasting, and she was boasting all of this, and we do this and we do that. And I asked her, and after the 40 days of Lent, what happens? You go back to normality, to your normal life? She said, well, yeah. That's not the sacrifice that God is pleased with, and that's not the sacrifice that God asks of us. God asks of us to be a living sacrifice, a holy sacrifice, sacrifice that pleases Him. And we just read in the New Testament, we find it right here. Amen. Dios no nos pide, hermano, que nosotros sacrifiquemos cosas o hagamos cosas que quizás a Dios le agrade, o porque a mí me dijeron que no, tenemos que ir aquí y abrir la Biblia y leerla y escudriñarla y meternos a las palabras griegas, porque es el lenguaje original. Entonces aquí las palabras griegas para escudriñar qué es lo que Dios me quiere decir. No nomás aquí superficial porque me dijeron, porque mi padre así me enseñó, es que así el sacerdote, no, aquí está. Lo que pasa, hermanos, que no abren la Biblia y escudriñamos bien lo que Dios quiere de nosotros. Si usted está aquí en esta mañana, if you're here this morning, y usted aún no ha venido a Cristo, a usted aún vive en pecado, camina en pecado, esa naturaleza pecaminosa todavía lo gobierna, lo domina, ¿por qué no rinde su vida a Cristo? ¿Por qué no crucifica esa vida pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa? ¿Por qué no la crucifica juntamente con Cristo? Como lo hizo Pablo y lo hemos hecho muchos nosotros. Usted está aquí en esta mañana y camina en su pecado, hoy lo puede hacer. Para así un día nosotros, ¿verdad? Dios nos dé la entrada a la morada celestial. If you're here this morning and you still walk in your sin, in that sinful nature, you're ruled by the sinful nature, there's still sin in you, why not come to Christ and crucify that sinful nature with Christ and do His will? Submit your will to God's. That way you too one day, God can open that door to eternal life. We just read this morning. If you want to do that this morning, you come up confessing Christ as Lord and Savior, confessing Christ as the Son of God, being baptized for the remission of your sin. If you're here, come up. Esperamos. Dios le bendiga. God bless.